Danas ćemo vam pokazati kako napraviti fantastično sredstvo za razbijanje kamenca u WC-u. Koristite tablete kojima je istekao rok trajanja. Da se one ne bacaju, pokazat ću vam kako ih najbolje iskoristiti. Jednu tabletu aspirina stavite između dva papira. Uzmite čekić i istucite ju dok ne dobije prah. Natočite 400 ml octa. Zatim stavite u njega prah od tablete. Dodajte još jednu žlicu soli. Sve miješajte dok se ne otopi. Dobili ste idealno sredstvo za razbijanje kamenca u WC-u. Gospodo, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!